Sabi niya, aw. Hindi ako nakikinig, hindi naman nakikinig. Aw. Aw. Dali, rest na tayo. Mamaya. Bye. Rest tayo, Kas. Ay! Bangga. Baka. Nabangka. Hindi mo kasi binantayan yung game. Si Bunso naman. Bangka. Mamaya. Sige, ikaw. Go. Wait, si Bunso, wag mag-away. Share, share. O, si Bunso naman. Si Bunso naman. Go. 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 Go, Bunso. Go. Maglinis si Kas. Go, go. Wait lang, si Bunso daw muna. Sino mas magaling? Si Bunso, si Kuya? Pataasan na score. Bibi. Out! Ay, bangga! Oo. Si Kuya, naka 23 points. Ikaw, 12 lang. May inulit pa. Galingan mo. Yung mainit, Inday. Bibi. Maglinis si Kas si Wanda yung Bibi. ano yan? Ay! Wow, ilang points? Bangga. 26 Bangga. points. Oo, very good. Nabangga nga lang, no? Galing. Ikaw, Kas, lang score mo. Banana. Ang banana. Banana ito. Apoy. Apoy. Anong Apoy. apoy? Marunong ikaw dyan? Anong apoy-apoy? Apoy. Huwag ka makigulo doon. Yung may banana, yung may rat. Tingin lang ikaw, Kas. Ba't mo ini-exit? Ano mo exit? Puti. Fruity, fruits. Nag-loading pa, Kas. Ay, nako, in-exit na naman ni Kuya. Mag-aaway na yan. Go. Gaba. Gaba. Tingin Gaba. lang ikaw, Kas. Ang gagamba. Fruits yan, fruit ninja. Wow. Go, Jacob. Galing naman ni Jacob. There's the Lebans. Go, 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 go. Dapat may combo. Ay, bomb. Ba't pati ikaw nag-i-slow mo pagka nakakuha mo yung freeze?